Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, kita dah habis 6 chapter dan kita lagi sikit saja nak habis dengan the other half of the semester. So, basically kita dah habis dengan the first half of the semester. Now, kita akan start chapter untuk for the second half of the semester, which is chapter 7. Alright, by right, you dah kena faham chapter 6 tu sangat-sangat penting and chapter 3 pun sangat-sangat penting because kita nak belajar chapter 7 iaitu mutation. But before we go into more detail, saya nak tunjuk gambar. So, ni apa benda? Okay, ni apa benda agak-agaknya? Kalau awak tengok ni ada SPF 50++, and then ada UV, and then SPF 50++. Ini menunjukkan ini adalah actually yang kita panggil sunblock, betul? Yang sunblock ni kenapa penting kita kena pakai? Because kalau orang kebiasaan dia kata, oh nak protect from UV or nak protect daripada gelap, okay? Itu adalah orang-orang kebiasaan kata memang macam itu. Tetapi kepentingan sebenar UV ni, kepentingan sebenar sunblock ini adalah bukan untuk kecantikan, ya betul, tetapi ia juga adalah untuk melindungi kita punya DNA. Sebab apa? UV itu sebenarnya dia ada radiation yang boleh menyebabkan adanya covalent cross-links between the adjacent pyrimidine bases, iaitu yang kita panggil thymine dimer. Okey, dalam DNA kita you kena tahu kita ada this pyrimidine, okey. Contohnya adalah uracil, contohnya adalah thymine dan juga cytosine. Okey, bila ada thymine dan juga cytosine, diorang duduk sebelah-sebelah, bila ada UV, apa yang berlaku ialah akan adanya menyebabkan these bases tadi diorang akan pairing pula. Bila dia pair bases dengan bases ni yang sebelah-sebelah tak boleh. Memang akan menyebabkan masalah kepada DNA. DNA itu akan menyebabkan dia akan become sengit. Bila DNA itu sengit, dia akan king sikit, DNA itu akan rosak, boleh menyebabkan DNA damage and eventually boleh menyebabkan cancer dan sebagainya. Itulah yang dikatakan kenapa UV itu boleh menyebabkan skin cancer, because dia boleh menyebabkan what we call thymine dimer, di mana adanya pairing between the pyrimidine bases iaitu thymine dan juga cytosine menyebabkan DNA damage, eventually dia akan lead to the cancer. So penting tak pakai SPF semua, penting tak pakai sunblock, penting bukan sahaja untuk kita punya kulit supaya tidak gelap tak apa, tetapi kita nak prevent kita dapat skin cancer. Alright, ini adalah application biology dalam kehidupan kita yang saya nak share dengan awak lah. Dan ini adalah sepunya moisturizer Hada Labo UV Perfect Gel. Quite expensive I think, tetapi tahan lama lah. So kalau you all ada duit lebih boleh beli ni lah. Saya nak promote jugalah. Hada Labo UV Perfect Gel dia sekali dengan moisturizer. So I pun tak suka pakai banyak-banyak on my face, then I pakai yang ada moisturizer sekali dengan SPF lah. Yang ni saya pakai dekat tangan lah. Lain tangan dengan muka kena lain. Sebab yang ni kalau pakai kat tangan rugi mahal. So kita pakai yang murah sikit dekat tangan. And untuk pengetahuan awak untuk sunblock you ambil yang 50++, okay? Sebab eventually yang 50++ itu yang actually yang maximum dia. Lebih daripada 50 itu actually dia dah tak ada function. So you ambil 50++ is okay already. Dan make sure ambil yang kalau untuk tangan janganlah ambil yang water based ambil yang oil based sikit sebab dia tahan lama lah. Yang ni water based. Okay? So ini yang saya nak share lah dengan awak semoga bermanfaat and actually explain kenapa kita kena pakai sunblock dekat kehidupan seharian, which is kita nak prevent DNA damage through UV radiation. Okay? Menarik kan? Dan inilah topik yang kita nak belajar. Sekiranya ada DNA damage, sekiranya ada changes in the DNA, inilah yang kita nak belajar dalam topik chapter 7 iaitu mutation. Alright? Dan tema slide kita hari ini adalah X-Men. Ini adalah Beast kan? Okay? Sebab diorang kan X-Men mutation. Tapi ini bukan mutation yang betul tidak akan berlaku dekat dalam dunia kita lah. Mutation kita lain, kita punya rupa. Alright? Ini adalah the subtopics yang kita akan belajar, which is the mutation classification and types, gene mutation and chromosomal mutation. So the first part, untuk the first part of the lecture, saya akan habiskan 7.1, 7.2 and sedikit 7.3. Sebab 7.3 ni panjang sikit lah. But konsep dia kalau, I think you senang je nak faham. Kalau you faham chapter 6 dan juga chapter 3 cell division. So kita nak start dengan mutation classification and types. By the end of this lesson, you should be able to define mutation, classify based on the class of mutation ada dua, gene ataupun chromosomal mutation, dan state
two types of mutation, apa dia spontaneous and induced mutation, and define mutation, and the type of mutation iaitu physical and chemical. So, apa itu mutation? Dia adalah a sudden random change in genetic material of a cell yang boleh menyebabkan that can potentially cause difference in the appearance or behavior from the normal type. Basically, sekiranya ada perubahan dekat dalam sel itu, dia boleh menyebabkan genetik, dia memang akan perubahan dekat DNA. Adanya perubahan dekat DNA, kita tahulah daripada DNA dia akan become mRNA and then akan translated into protein, right? And then if there are changes in the DNA, it will causes the changes in the protein. Hence, dia boleh menyebabkan eventually protein will carry out the function, and eventually what is effect daripada genotype dia akan affect the phenotype. Hence, it will affect the behavior and appearance from the normal type. Okay, daripada normal type dia akan become this mutant lah, which is the one yang mutated one. Ataupun kita juga boleh dikatakan alteration that can be passed from mother to daughter during cell division. Ini juga adalah yang saya ambil daripada nota KML. The alteration that can be passed from mother to daughter during cell division, and it can be if it occurs in reproductive cell, if it's occur in sperm, and juga if it's occur dalam in the process of spermatogenesis and oogenesis, which is the production of sperm and ovum, it can be passed from the parent to offspring. Ini adalah contohnya antara how mutation can be passed from one generation to another generation, di mana adanya mutation in the, let's say, in the cell producing sperm, and then eventually adanya extra chromosome 21 lebih satu saja, ini yang dikatakan trisomy 21 ataupun Down syndrome. Nanti kita akan go into more detail dalam 7.3 lah. Dan you kena faham sekiranya berlaku dalam reproduction, it can be passed from parent to offspring. Dan ini adalah kuasa Tuhan. We are out of this. Ini bukan kuasa kita lah. Kita tak boleh control. Right? Then individual that have mutation is called mutant. Contohnya we have this fruit fly, Drosophila melanogaster, which nama punya sedap kan, tapi actually dia lalat je pun. This is we have this fruit fly, Drosophila melanogaster. Dalam normal fruit fly, awak boleh nampak bahawa dia ada head, dia ada thorax, and dia ada this body. But then as you can see, untuk this mutant, dia ada dua thorax. And thorax is the part where the flies have the wings. The wings are attached to the thorax. Now, if it's the thorax double, you boleh nampak that the wings juga akan ada empat. Ada dua pasang sayap, making ada empat wings lah. Okay, ini adalah mutation that yang happen dalam Drosophila melanogaster. Ada dua thoracic segments. And actually, fruit fly Drosophila melanogaster ni kita panggil dia model organism sebab kita akan study gene daripada sini. If let's say contoh ada satu gene ini dia control satu formation of thorax. What would happen kalau kita knock out, kita delete the gene? Now adanya dua thorax. Sebab sepatutnya kalau ada gene tu ada satu thorax, tapi bila gene tu dah tak ada, means that dia dah tak boleh control satu thorax, dia menyebabkan adanya dua thorax. That's why dia akan produce this dua pairs of wings, two pairs of wings ataupun ada empat sayap lah. Okay, yang ni adalah kalau awak belajar lebih lanjut dalam genetic biology, you akan belajar this thing lah. But I don't want to go into more detail, but ini adalah konsep. And this is the normal type. This one adalah mutant. Okay, and tolong topik ni agak sensitive because we gonna learn things that happen in human. So make sure awak jangan ambil mudah lah. Kalau ini mutant, kita tak boleh panggil manusia ini mutant because it's very sensitive. Okay, I memang tak akan galakkan lah kalau you rasa benda ni memang tidak sebab ini adalah very serious matters and it happens around us. Okay, we have to be respectful. Alright. So, but then untuk the organism lain, which is the animal, which is macam this fly, we can call it mutant, but human we cannot call it mutant unless dia adalah X-Men, boleh lah kan? Okay. And then kita juga ada these frogs that have one eye. Dia sepatutnya ada dua eye, but then dia ada one eye due to the mutation. Maybe dalam in the formation of the eye ataupun skull dia. And kalau awak tengok, we have this mice. Mice ini dia ada, tidak ada langsung bulu kan? Okay, ini juga adalah another model organism, mice yang kita create di dalam lab, di mana ini adalah mutant, di mana mice ini yang dia dipanggil severe combined immunodeficiency mice. You don't have to know the name, saja nak bagi tahu saja. Ini adalah yang saya belajar dulu. This mice is called severe combined immunodeficiency mice, di mana mice ini dia telah di knockout, gene dia kita ubah supaya tidak ada langsung immune system. Dan bila mice ini tidak ada immune system, kita boleh study lah what would happen sekiranya kita let's say create cancer di sini.
let's say kita create sel cancer dekat sini, what will happen kalau cancer itu tidak dibendung oleh immune system, then you akan nampak lah, nanti kita boleh nampak bahawa akan adanya let's say benign tumor di sini lah, ada cancer di sini tumbuh, menunjukkan bahawa pentingnya immune system dalam cancer. Ini yang kita lakukan, this is the real thing that is done in the lab, okay, in the research lab, di mana it used to study the cancer study as well as to study the immunology lah. Okay, ini adalah one of the mutant that we created by the human in order to study the human itself. Okay, we have no choice. Kita terpaksa. Alright. Dan ini yang kita nak tengok nanti, the classification, class of mutation ada dua. Ingat kelas, ada dua class of mutation, gene ataupun point mutation. Kenapa dia melibatkan hanya one bases? Okay, melibatkan base substitution, base inversion, base deletion and base insertion. Macam mana nak ingat? Ingat CD, S-I-D-I. Kalau gene mutation, ingat CD. And then we have another class of mutation, iaitu chromosomal mutation, yang terbagi kepada dua, sama ada the changes in the structure, which is chromosomal aberration. The structure of chromosome itu sendiri berubah. Ini yang kita nak tengok nanti in this, by the end of this lecture, which is TDID, ingat TDID, translocation, duplication, inversion and deletion. Dan kromosom pula kita boleh tengok in term of satu kromosom, ataupun kita tengok the whole part of the chromosome di mana adanya perubahan dalam number. Ini kita akan tengok sekiranya ada tambah satu je kromosom ataupun kurang satu kromosom, ini yang kita akan tengok aneuploidy. N tu maksudnya satu, N, satu kromosom. Dan kalau melibatkan the whole set of chromosome, whole set, the all set of chromosome EU, dia adalah euploidy. Yang ni kita akan tengok habis next week lah, the second part of our lecture. But again, kalau classification of mutation ada dua, iaitu gene mutation ataupun point mutation, ataupun the second one is chromosomal mutation. Kalau type of mutation pula lain. Type of mutation ini macam mana ia boleh terjadi? It can be spontaneously ataupun kita boleh induce the mutation. Okay, the mutation. Spontaneous ini is out of our control. Dia random errors occur in the cell. Contohnya adalah non-disjunction. Di mana apa itu non-disjunction? Sepatutnya during mitosis ataupun meiosis, cell akan separate. The chromosome akan separate to each other pole. Tetapi somehow berlakunya non-disjunction di mana kromosom itu fail to separate properly, menyebabkan adanya unequal number of chromosomes dalam this daughter cell. Nanti kita akan tengok itu more detail. Tetapi ia berlaku spontaneous. Kita tidak lakukan. Ia tidak dikawal oleh kita. Kalau induced mutation, kita sendiri yang menyebabkan ia mutation, dan itulah yang dikatakan exposure to mutation. Mutation adalah agent yang causes the mutation. Contohnya kita ada all these things that you found in your rumah, itu adalah actually mutation. Kita ada kita ada dishwasher, semua tu, itu adalah agent yang boleh menyebabkan mutation. Gasoline, your prolonged exposure to it boleh menyebabkan mutation. That's why kalau awak bekerja di makmal kimia, okay, memang you have to wear the macam PPE tu kan. You have kena pakai the safe hazard punya baju, sebab we want to protect ourselves from radiation. Kenapa? Because dia adalah ada banyak mutation yang can cause mutation secara induced. Dia yang sendiri dibuat. Spontaneous ni dia tiba-tiba sahaja. Okay, mutation adalah anything that changes the genetic material of organism, yang boleh menyebabkan adanya penambahan mutant in the population. Dan type of mutation ada dua, iaitu sama ada physical mutation, which is the one yang contohnya rays tu, UV ray, gamma ray, X-ray, itu semua adalah physical mutation. Dan kita ada chemical mutation, contohnya colchicine and ethidium bromide. Colchicine ini dia adalah satu chemical yang boleh menyebabkan microtubule itu tidak form ketika cell division, menyebabkan sel itu menyebabkan the sister chromatid, homologous chromosome itu dia tidak separate to opposite pole. In fact, dia boleh menyebabkan sel itu tidak ada dapat the equal number of chromosome. Nanti kita akan tengok. But untuk physical mutation, contohnya X-ray ni, X-ray itu, that's why kalau awak X-ray bulan 1, awak tak boleh X-ray lagi bulan depan ataupun bulan 3. Awak kena tunggu dalam tempoh 6 bulan baru you boleh X-ray. Because X-ray itu memang ditembak dalam awak punya badan, and it can causes mutation kalau
you kena expose banyak kali, okay? That itu adalah dia punya safe measure of express because we want to prevent mutation kerana dia sendiri adalah physical mutagen, okay? But type of mutation ada dua, physical ataupun chemical.